अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। चूँकि बारिशों का मौसम है तो हमने सोचा कि आपके लिए क्यों ना तूफ़ानी बारिश की एक हॉरर स्टोरी लेकर आएँ। आप लोगों ने सुना होगा कि तूफ़ानी बारिशों में ऐसी मखलूक़ात ज़्यादा सामने दिखाई देती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। मैं कराची का रहने वाला हूँ। हमारा घर गुलशन के इलाके में है। अम्मी, अब्बू, मेरी छोटी बहन हिना और मैं, हम 4 लोग हैं। घर का माहौल काफ़ी पुरसुकून रहता है। एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे खालू और खाला भी कराची में ही रहते हैं, सिर्फ 2 गलियां छोड़कर। वो दोनों हमारे लिए सिर्फ रिश्तेदार नहीं बल्कि बहुत क्लोज फैमिली है। खालू काफ़ी हंसी मजाक करने वाले जिंदा दिल इंसान थे, इसलिए उनकी अब्बू से अच्छी दोस्ती थी। अल्लाह ने उन्हें हर चीज़ दी थी, सिर्फ औलाद का सुख नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी उस कमी को शिकायत नहीं बनाया। हमेशा हमें यानी मुझे और मेरी बहन को अपनी औलाद जैसा प्यार दिया। उनका घर हमारा दूसरा घर था। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं था, जज्बाती तौर पर बहुत गहरा था। अब बात उस दिन की है, शाम के वक्त सब लोग हैदराबाद जा रहे थे एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने। मैं नहीं गया क्योंकि मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। पेपर की वजह से मैं पूरी रात जागता रहा और जब पेपर देकर घर आया तो थकन का ऐसा हाल था कि बस सबके साथ इतना मसरूफ रहा कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम तक सब रवाना हो गए मुझे हिदायतें देकर। रात को खाना खाकर मैंने नमाज अदा की, उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई की और थकन की वजह से फिर सोने लेट गया और फौरन ही मुझे गहरी नींद आ गई। रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे और मैं इस तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े सब बेच दिए हों। अचानक कॉल की तेज आवाज़ ने मुझे नींद से जगा दिया। उठकर फ़ोन उठाया, अब्बू की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आदतन सलाम किया। दूसरी तरफ अब्बू की आवाज़ थी, वालेकुम अस्सलाम तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? अब्बू की आवाज़ कुछ संजीदा सी लग रही थी। सो रहा था अब्बू जी, आप लोग खैरियत से पहुंच गए? फिर जो उन्होंने कहा वो सुनकर मेरे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और इस वक्त सब लोग अब हॉस्पिटल में थे। अब्बू कह रहे थे कि ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, सब लोग थोड़ा बहुत ज़ख्मी है बस, लेकिन उनकी आवाज़ में बेचैनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों, और उनका अंदाज़े गुफ्तगू मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं फ़िक्र ना करूं, लेकिन मेरे घर पे रहना मुश्किल हो रहा था और दिल चाहता था कि मैं फ़ौरन उनके पास पहुंच जाऊं। बस फिर उसी वक्त तैयारी की और रात के अंधेरे में ही निकल पड़ा। उस सफ़र में जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आज भी मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना वाक़या है। वालिद से मैंने हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी ही शुरू हो चुकी थी। कराची में तो लोग रात तक जागते हैं, इसलिए काफ़ी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नज़र आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली और तेज़ बिजली चमकने लगी। अब तक मैं शहर से भी काफ़ी दूर आ चुका था। रास्ता भी बहुत सुनसान हो गया था। कभी कभी कोई इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आती थी। गाड़ी के वाइपर्स मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से बाहर धुंधला सा नज़र आ रहा था। मेरे लिए गाड़ी तेज़ चलाना मुश्किल हो रहा था। सर पे टेंशन सवार थी कि जल्दी घर वालों के पास पहुंचना है, लेकिन इतनी बारिश के बायस ये मुश्किल लग रहा था। खैर थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैम्प की हल्की सी रोशनी में ही रास्ता दिख रहा था, वरना सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी को भी छुपा लिया था। वैसे तो मैं फितरतन काफ़ी दिलेर और बहादुर हूँ, लेकिन उस वक्त अकेले होने की वजह से और अंधेरे की हैबत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं इस सफ़र के बखैरियत मुकम्मल होने की दुआ कर रहा था। जब तेज़ बिजली चमकती तो पूरा मंजर नज़र आता था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए अलग अलग शक्लें बना रहे थे। कभी कभी तो यूँ लगता जैसे दूर कोई खड़ा मुझे अपनी तरफ बुला रहा हो, लेकिन मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान लगाने के बजाय बस रास्ता पूरा करना चाहता था और अपने घर वालों के पास पहुंचना चाहता था। अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क पर बिल्कुल बीचों बीच एक इंसान जैसा साया खड़ा हुआ नज़र आया।
جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پہلے تو میں اسے کوئی چور، ڈاکو یا کچھ سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہتا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈراؤنی کہانیاں آئیں جن میں جن بھوت مختلف روپ لے کر مسافروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں نے ڈرتے ڈرتے گاڑی کو وہاں تک پہنچایا اور قریب سے دیکھا تو وہاں کوئی انسان تو کیا، اس سائے کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف غور سے دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹا ہی تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ میں نے کچھ دیکھا بھی تھا یا نہیں۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتا ہوا چل دیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو نارمل انسان کے سائز سے بھی بڑی تھی اور پوری طرح سے بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی لال چمکدار آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور موٹے موٹے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے بہت غصے میں مجھے گھور رہا تھا۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس لینا مشکل لگنے لگا اور ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ مجھ سے حرکت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے اپنے حواس پہ قابو کیا اور قرآنی آیت کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو بہت زیادہ تیز اسپیڈ سے بھگانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی میں پوری طرح سے سکون کا سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے بہت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو میں جہازوں کی طرح اڑا رہا تھا اب لگتا تھا کہ گدھا گاڑی کی طرح گھسنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اسی ٹینشن اور ڈر میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہہ سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھی اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے جس کی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح تک کانپ اٹھی۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ خوف کا کیا عالم تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، بس میں نے اونچی اونچی اور رونے جیسی آواز میں قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر اپنی تیز اسپیڈ سے چلنے لگی، لیکن اس کے بعد یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتی تھی اور کبھی غصے سے مجھے گھورتی تھی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بغیر کسی نقصان کے میرا پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ ابھی میں ہاسپٹل سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شوق لگا۔ رات کے اس اندھیرے میں اور موسلا دھار بارش میں میرے خالو جو کہ امی ابو کے ساتھ گئے تھے ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دیا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھستی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کے کپڑے بالکل خشک تھے۔ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گم سم اور کھوئے کھوئے سے تھے۔ باتوں سے انتہائی شوقین اور بات بات پر ہنسنے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر مشکل سے چند الفاظ بول رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو آ گیا۔
मैं हैरत से सोचने लगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर मैंने पूछना मुनासिब ना समझा। मुझे लगा कि एक्सीडेंट ने उनके होश को मुतासिर कर दिया है और वो शायद शॉक में है। मैं खुद भी हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी में था, इसलिए खामोशी से ड्राइव करने लगा। जब हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरा तो ये देखकर मेरी सिटी गुम हो गई कि बराबर वाली सीट खाली थी। मैं तेज़ी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो सामने ही मेरे अब्बू दुख भरी हालत में खड़े नजर आए। मैं खालू के बारे में उन्हें बताना चाहता था, लेकिन वो खामोशी से तेज़ी से चलते हुए मुझे अपने साथ अंदर ले गए। कमरे का मंजर देखकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। सामने ही बेड पर खालू की लाश पड़ी थी, जो रोड एक्सीडेंट में मौके पर ही दम तोड़ गए थे। अम्मी और खाला मुझे देखकर मेरी तरफ आईं और मुझसे लिपट कर रोने लगीं, लेकिन मैं अपने होशो हवास में ही कब था जो उन्हें तसल्ली देता। मैं तो हैरत से लड़खड़ा गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। सोच रहा था कि अगर खालू एक्सीडेंट के वक्त ही इंतकाल कर गए थे तो अभी मेरे साथ गाड़ी में कौन था? वो क्या वाकई मेरे खालू ही थे? उनकी आवाज़ में वही नरमी थी, वही मोहब्बत, लेकिन आंखों में कोई गहरी उदासी छुपी हुई थी, मगर कुछ कह नहीं पा रहे थे। क्या उनकी मोहब्बत वाकई इतनी शदीद थी कि मुझसे मिले बगैर वो जा नहीं सके? क्या उनकी रूह ने मुझे आखिरी बार देखने का फैसला किया था? यही सवाल हैं जो आज तक मुझे नींद में जगाते हैं। यही वो मामला है जो कभी मुझसे सुलझ नहीं सका। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, लेकिन खालू की यादें, उनकी मोहब्बत और हर चीज़ मेरे लिए आज भी वही है, जैसे कल की बात हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मज़ीद डरावनी कहानियों के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं। शुक्रिया।